ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जगन्नाथ। मु पद्मनाभ पाणिग्राही आमरी सत्य नीतिवाणी कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत जनाऊँ। आजिर नीतिवाणी कार्यक्रम रे आमे माने गोपलीलारे थिबा धनुयज्ञ स्थली रे प्रभु रामकृष्ण विषय आलोचना करिबा। भगवान स्वयं लीला अवतार। लीला करिबा पाई भगवान बारंबार अवतार ग्रहण करितांती। तेणु द्वापर जुगरे लीला करिबा पाई प्रभु श्रीकृष्ण रूपरे अवतरित होइछन्ति। बाल्यकाल रे तांकर जीवन ब्रजपुर रे वा गोपपुर रे वृंदावन रे कटि जाइछि। कंस पठाइथिबा सब असुर मानकु से बाल्यकाल रे ही भगवान विनाश करिछन्ति। पूतना सकटा बक्का अघा यही भली भाव रे दुर्दांत राक्षस मानकु विनाश करिछन्ति। देवकींकर अष्टम गर्भर संतान कंसर मृत्युर कारण हब दैववाणी होइछि। तेणु अष्टम गर्भ गोपपुर रे बढ़ुछि। ए कथा जानि जिबा परे एई भली से पदक्षेप नैछि। तापर से अक्रूर उपरे तार अखंड विश्वास। तेणु गोपपुर को पठे देछि अक्रूर को। अक्रूर धनु यात्रा देखिया आलरे रामकृष्ण को रथरे बसाई मथुरापुर को नहीं आछन्ति। अक्रूर को दिव्य दर्शन देखैछन्ति, कुबुजा को उद्धार करिछन्ति। एई भली सब कार्य कला परे प्रभु प्रवेश करि जाइछन्ति धनु उत्सव रे। फीता बांधिबा आलरे धनु को दुई खंड कर देइछन्ति। धनु जेतेबेले भांगी जाइछि एते शब्द होइछि जहा द्वारा कि कंस चमकी पड़िछि। कंस थरी उठिछि। कुबलया हस्त को द्वार रे जगई देला। चाणूर मुष्टिक दुई बल को डाकी सजाग होगा पाई निर्देश दे दी। राति पाहीगला। मथुरा नगरी चलचंचल हो गला। रामकृष्ण को देखिया पाई मथुरा नगरीवासी व्यग्र हो उठिले। अश्रुल नयन रे चाहिछन्ति रामकृष्ण को देखिया पाई। रामकृष्ण रंग सभा रे प्रवेश करुछन्ति। कविता को लिखिछन्ति मल्लानां असनि नृणां नरमर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां कितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोजपते विराट विदुषां तत्वपरं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगगतः साग्रज। रामकृष्ण रंगसभा को प्रवेश करुछन्ति। समस्ते प्रभु को दर्शन करुछन्ति। किए को भली भाव रे किए देखुछि ना कामिनी लोचने अनंग गोपाल अंगे बाल्य संग कंस कुदी से जम प्राय ज्ञानी मान को पुण्यमय जोगी को जेन्हे ज्ञान तत्व वैष्णव वंश को दैवत। से पुरनर जेते समस्ते अछन्ति समस्त को सुंदर देखागले। क्या कौन भाया देखागले ना कामिनी मान को कामदेव कंदर्पंग भली देखागले। गोपाल बालक मान को तांकर बाल्य सखा भली देखागले। कंस को महाकाल जमक भली देखादेले। ज्ञान मान को पुण्यमय जोगी मान को ज्ञानर तत्व परम तत्व भली देखागले।
ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ପରମ ଦେବତା ଭଳି ଦେଖାଗଲେ। ଯାହାର ଭାବନା ଯେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିଶିଲେ ସେପରି। ଯାହାର ଭାବନା ଯେଉଁଭଳି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ। ସେ ରୌଦ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ଶୃଙ୍ଗାର ଭୟାନକ ହାସ୍ୟ ବୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବିଭତ୍ସ ଶାନ୍ତ ସବୁ ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ। ଏପାଖେ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଆଦି ଅଷ୍ଟମଲ ମଦିରା ପାନ କରି ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ହେ ଆସିଗଲେ ରେ, ଆସରେ ପିଲେ, ତୁମ ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ତୁମେ ତ ଗାଈ ଚରୁଥିଲ ନା, ଏବେ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଦେଖିବା ତମର କେତେ ବଳ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତୁମର ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁ, ଏ କଥା ଉଚିତ ନୁହଇ। ଅଧର୍ମ ହୋଇବଟି ଭଲେ, ତୁମେ ଯୁଝିଲେ ଆମ ତୁଲେ। ଅଧର୍ମ ହେବ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଝିଲେ, ଆମେ ଛୋଟ ବାଳକ। ଚାଣୁର ହସି ହସି କହୁଛି, ଆଇ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆସ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ବଳରାମ ମୁଷ୍ଟିକ ହାତକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚାଣୁର ହାତକୁ ଧରିଲେ। ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ବେଳକୁ ବେଳ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକ ଆରେକ ବଳିଆର, ରାମକୁ କରେ ଯେ ପ୍ରହାର। ମୁଷ୍ଟିକ ମୁଷ୍ଟି ପରିତାଳ, ଦେହୁ ବହଇ ଶ୍ରମ ଝାଳ। ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ମରାମରି, ହୃଦରେ ହୃଦ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି। ହୃଦକୁ ହୃଦ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହୋଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ଦେହକୁ ଦେହରୁ ସମଝାଳ ବୋହିଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଚାଣୁର ଆଉ ମୁଷ୍ଟିକ। ଦୁହେଁ ତ କାମ କ୍ରୋଧ ନା। ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ହେଲେ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ। କାମ କ୍ରୋଧକୁ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିକି ତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚାଣୁର ସମର ଗୁରୁତର, ଥର ଥର ଧରା ହୋଇଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ନିଶାଚର, ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ହୋଇଲା। କାହିଁକି କଲିଟି ରାଜନ ବଚନ, ହରି କୋପାନଳ ଅତି ପ୍ରବଳ। ଦହିବ ଏ ତୃଣ ଜୀବନ, କାହିଁକି କଲିଟି ରାଜନ ବଚନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିପାରିବେ? ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଚାଣୁର କର କୃଷ୍ଣ ଧରି, ଘୁରାଇ ଅନ୍ତରାଳ କରି। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ ତକ୍ଷଣ, ଚାଣୁର ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବଳରାମ, ଦେହେ ପଶିଲା ଗୁରୁତମ। ବଜ୍ର ମୃଷ୍ଟିଏ ପ୍ରହାରିଲେ, ମୁଷ୍ଟିକ ମୁଣ୍ଡ ଚୂର କଲେ। ବାସ୍, କାମ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ମଲେ, କାମ କ୍ରୋଧ ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ।